আর এই মুহূর্তে আরো একবার নজর রাখতে হচ্ছে সংসদের দিকে। নিট ইস্যুতে ফের উত্তাল সংসদ, বিরোধীদের বিক্ষোভে দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল লোকসভা আর রাজ্যসভা। ছাত্রদের উপরে ছড়াগুলি কেন, আগে জবাব চায় কংগ্রেস। দুপুর 2টা থেকে প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी প্রথমে বিরোধীদের দাবি ছিল আলোচনা চাই, সরকার আলোচনার জন্য তৈরি, সবসময় তৈরি থাকে। তারপর শুরু হলো শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই, তাহলে আলোচনা শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী সরে গেলেন, আলোচনা চলার কথা, আলোচনা চললো না, বললেন গৃহমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। তো এদের উদ্দেশ্য কোনো ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো ছিল না বা নিটের ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন করা ছিল না, ছাত্র স্বার্থে এদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল না। যেটা ছিল সেটা হচ্ছে গোলা জলে মাছ ধরার একটা প্রচেষ্টা। মাছ ধরতে পারেননি। এখন এই অবান্তর ইস্যু নিয়ে এসে আর সেগুলো নিয়ে পার্লামেন্টে হইচই করে এরা ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। बच्चों और बच्चियों को मारा है, पेलेट गन जिसको छर्रा गोली बोलते हैं, चलाया है, उसके ऊपर चर्चा हो जिससे कम से कम गृह मंत्री जवाब तो दे कि किसने आदेश दिए थे। यही काम जम्मू कश्मीर में जब एक बार छर्रा गोली चली थी, पैलेट गन्स चले थे, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत बड़ी एक मुद्दा बना था। यह भी बच्चों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, कहते हैं आप इसमें डिस्कस कीजिए। क्या गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे? क्या एसओपी फॉलो किया? कुछ तो माना तो है नहीं इन्होंने। केवल लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 20 जुलाई 2026 को जिस तरह से लाठी डंडा चलाया गया, पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे AK-47 लेके एक पुलिस वाला भाग रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि भारत का संविधान हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख सके, इकट्ठा हो सके, प्रदर्शन कर सके। पर जब सरकार की तरफ से इतनी बर्बरता से उसको दबाने की कोशिश की जाती है तो ये संसद का उत्तरदायित्व बनता है कि उसके ऊपर चर्चा करके उसकी कड़ी निंदा करें। पैलेट गन ऑथराइज किसने किया है? सिविलियन एरियाज में, सिटीज में जहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पैलेट गन यूज करेंगे? अब हमें न्यूज मिल रहा है कि बिहार में किसी पुलिस ऑफिसर ने AK-47 भी यूज किया है, वो तो ऑन कैमरा कैप्चर्ड है। सो आई थिंक whoever has authorized the use of pellet guns, certainly in Delhi, because they were used, we've seen evidence of that, must let us know who authorized, why it was authorized, and under what procedure. Because to my understanding, this is illegal. যে খবরের দিকে নজর রাখছি আমরা, নিট ইস্যুতে ফের উত্তাল সংসদ, বিরোধীদের বিক্ষোভে দুপুর 2টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে গেল লোকসভা আর রাজ্যসভা। ছাত্রদের ওপর ছড়াগুলি কেন, আগে জবাব চায় কংগ্রেস। দুপুর 2টা থেকে প্রশ্ন ফাঁস বিরোধী বিল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা। যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে অবশ্যই দেখা যাবে সেই স্টুডেন্টের, আমরা তো বলেছি স্টুডেন্টের এগেনস্টে কোনো কিছু কেস হবে না। কিন্তু যদি দেখি সে স্টুডেন্টই নয়, সে একটা মানে কি বলবো, পড়াশুনোর সাথে দূর তার কোনো সম্পর্ক নেই, তার অন্য এজেন্ডা রাখতে সে ভাঙচুর করেছে, আপনাদেরকে গায়ে হাত দিয়েছে, শ্লীলতাহানি করেছে,
ভাঙচুর মানে পুলিশকে মেরেছে, তাহলে তো তার আগেনস্টে তো গুন্ডা দমন আইন আসবেই। সে তো মানে স্টুডেন্ট নয়, সুতরাং সেক্ষেত্রে তো আমাদের কেন্দ্র সরকারের যে কথা দিয়েছেন সেটা তো অ্যাপ্লাইড হয় না। স্টুডেন্টের ওপর কোনো কিছু হলে সেটা আমরা ফেরত নেব। যে স্টুডেন্টই নয় সে ওই মিছিলে গেছিল কেন, ভাঙচুর করতে গেছিল, তার অন্য অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যান্টি ইন্ডিয়া বক্তব্য রাখতে গেছিল, সেটা তো আমরা কোনো রকমই বরদাস্ত করব না। যাদের হাতে আমাদের প্রাণ, তাদের জানাই সম্মান। টিভি9 বাংলা হেলথ কনক্লেভ। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সেরার সম্মান। টিভি9 বাংলা সুস্বাস্থ্য। চোখ রাখুন টিভি9 বাংলায়। Co-powered by Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Hospital. এ জীবন সুরক্ষার হাতে। সুরক্ষা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক্স। Trophy partner আপনার স্বাস্থ্যের সার্বিক সুরক্ষায় হেলথ চেক, বেহালা চৌরাস্তা, গ্রিনফিল্ড সিটি। নলেজ পার্টনার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানে কথাও কাহিনী প্রকাশনী। স্পেশাল পার্টনার IQ সিটি নলেজ অ্যান্ড হেলথ ক্যাম্পাস দুর্গাপুর। ব্যাংকিং পার্টনার সমতা কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। সবার সাথে সবার সমৃদ্ধি আমার সমতা।